pinakamalakas, pinakamaaasahan, pinagkakatiwalaan. Isyo at komentaryo, musika at show, sa dramas at sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo, ang tunog ng bayan, ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Aksyon Radyo, 8-19, ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Kaya't sama-sama tayo sa Aksyon Radyo. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. Panabihan ay sangkay, oras na han, Hiruhimangraw La. Kaupayan, ngan karatan, karayganhan hitabo, paghingadayan. Declare and defy John Paul II. Ano man hindi iton, baga maupay naman laliwat iton nakadaha masterless nga waray hiya. I think it almost looks like a tsunami in this area. It is great to be here at Port Aksyon, but I'm here in the Philippines to Mark Xavier Uyales, Journalist Doctor niya pag-graduate at Unfortunate that most of those who did not attend the meeting are the ones that are complaining. Ay man nga napitan nasod o kalibutan pa man, diri kita malulusutan aton pag-iistoryahan. Mulit kay ni sangkay, dinhila ang aton taramdan, Hiruhimangraw La. Nganya na, ang iyo program host. Mapayakulup ka sangkayang kumusta din ito naton mga suki Hiruhimangraw La iton na taramdan nga aton pagkakampangan yan nga mga oras samtang Webes kita nga adlaw ngan adi inin aton din pagka istorya hininga kakorolpon. Pwede dito naton mga ka-aksyon ha engineering ako Louis Quebec nga kumusta ini kan aton dida baga mga suki. Ha? Anaton na pangumusta nga dahiton aton mga bumabalay. Ana adayana mga bilin hiton aton mga panimalay. Labi na ang mga lola ngan mga lolo. Ha? Kay baman an iba naton dida nga mga miyembro ng narabaho siguro adto padi hayra mga tagsa nga mga trabahoan or in transit mauli na tekang didihan na opisina or gintratrabahoan. So nga dahan mga bilin, oy kumusta? How was it? Inin ada nga baga puno sa gipo dida ito nga mga bilin. But then again, sugada naton baga nababatian, ito importante, we cherish the moments, we cherish the times nga di nagkakaurusa or nagkakaupod pa kay lumalabay it panahon. No? Not for anything else, but more or less para baga maka-establish in mauruupay nga mga relasyon, pundasyon, di dahiton pamilya, samtang nga iini bag-uan na tuig. Ayan, maupay nga kulop nga dahito naton mga bilin ha, di dahan balay. At around this time, dapat naghihikay na pamuriga. Kumbaga may ada dida nakapanilhig na han bungsaran. Nakapanilig na han nakabisibis na ba han mga tanom. Baga in order na itan palibot sulod to include han balay kay baga maulpot na adton mga nanay ngan tatay or an iba pa nga mga miyembrohan pamilya tikang hiton na trabaho. Ay, nako kono ate, ito nga imo dida hulagway. Kono ito, anachronistic kadaan kono ito. Hindi na kono iton amo iton uso yan na any moment pwede magkasurumpayan whether adto ha trabaho, adto ha balay or anywhere else. Dida iton tagsa-tagsa nga pagsulsogin panginabuhi. Anytime pwede baga makisumpay. Ungod sa bagay amo na. Oo, traditional pamanggo din na akong bagagin sisiring but I believe pinakamaupay iton sagad nga may higayon hin face to face, may higayon hin baga guti ay nga pagkahampang ha tikang hin bugos na pamilya ba nga aspeto. Ayan ha kay damo ito naton na baga na hisindulan sa ring pa mga impormasyon, reports, studies, mga reads
ha nga sometimes it importante nga dako nga bagay di da pamilya in aton nalilikatan haton mga paniguro pagsulusog ito naton tagsa-tagsa nga propesyon. We tend to forget the importance of having a sit down with the family nga diri mga aringit, diri mga aaraway, diri nagpipinanukot kun ano nga mga waray katuman nga mga panaad, ito laba nga somehow, mamurayaw la nga pagkahampang. It doesn't have to be tagpira ka oras or nagkikinahanglan kumbaga marahalon nga pagkaharampang, hindi. The genuine care comes with ano pa ba ini nga aton didi mga talagudti nga pangumusta. Without necessarily being accusatory, or defensive. Iton punto la nga ada ang pag-intindi hit nga tanan nga kinahanglanon on the part iton mga adults or mga providers, and on the part iton mga minors or kabataan dida hinin panimalay. Syempre ada gihap iton aton dida mga extended families, amo na lagi anakon sa rin kanina naton mga lolo mga lola, anaton dida mga aunties mga uncles nga baga aadi ka parte hiton pamilya, so that diri ini sugad na la nga nakakawang nga mga higayon, So, whatever you're doing, try to check on things, Mga kunadet balay, panimalay. Aton mga lolongan lola dida, bangin tapos na manilhig, tapos na magbisibisan mga tanom, panginano adito intoy kay bangin or hiinday, haroy, nagkaka-stiff neck na iton. Temprano pa, magkakayadahin mga arthritis, didahiton mga tudlo, kay tikang pa kanina. Sige na iton baga pineropedlit hiton dida nga mga gadgets. Tikang pa kanina, nagiinatubang na hiton nga mga tablet, nagiinatubang na hiton PC. We all know nga iton hiya, diri iton nakakahatag hinbentaha nga da hin growing nga bata. So maupay kun aton iton yana baga rerendahan. Ipa santop nga dahinila pinat na mga gugti-gugtian. Ay ta, I always remember hansaring ni Dr. Shishi. Anaton di child psychologist, nga diri tama nga ipalibang naton it gadgets, TV hitam na aton mga bata. Halawig na ito sa kaoras. Nga angay imo gin i-expose iti mo bata nga dahini nga mga elemento. Worst kun waray kadida haiya sapit. Diba? Amo itong bagagin emphasize. Ni Dr. Cheryl Banyes Palami. Anaton one and only kasi ini siya dito sa region So, diri pwede nga magdudugang kita hitaton mga pasyente dida kay iton listahan tag tulo ka semana nga daw sa kabulan. Balitaw, inin na mga bagay-bagay if we could only spare a few minutes of our time dida hiton pamilya, would spell the difference. Ito la ba nga iton pagpaintindi hiton responsibilidad dit kada bata, and of course iton aton reward and punishment system. Kinahanglan gin i-emphasize ito for purposes of discipline in the house. It is not like a crime kung ginsisirutan sa nga bata or anak or miyembro hit panimalay nga klaro na ipaintindi mo nga diri eksakto ang buhat. Of course, sirot in the sense nga diliwat tama nga imo iton pagkikinastigohon. So many ways, how to emphasize responsibility through punishments that are angkop, appropriate, dida iton iyo household. Of course, diri good pwede in any household. Itpan nga stigo, to the point nga pagdudugan, panbabarian, iton usang nga miyembro hit pamilya, diri. Never iton hiya would spell the difference, mas magpapagrabila. Pero, all those little things that will serve as a sirot ba, punishment for any undoing would more or less emphasize ito. Katapos it pagpaintindihit kaganak, di ba? Dire pwede nga para sa ito't bata imula pagtatagan it laptop, tabletas, adi ka na kung ano natin mo gimbibinuhat.
Diri kay ginsasapitan para may pulos ito nga kabutangan. Alright, dagos kita nga baga. Nahi nga da ito, klase ni istorya. Pero ang importante ko kasi pag-provide, pag-allocate in time within the family, regardless kung ano kasagipo, ano ka kuri pamiling hit iparalit hin pagkaon, equally important iton oras nga igagahin dida iton mamurayaw nga pagkarestorya hiton pamilya. Kaganak nga dahin anak or adult nga dahin minors dida iton nga household setting. Kay labi pa kay kita extended families, nagtitika edad itawo danay nababago it values, no? Nagtitika tubo it mga kabataan, nagtitika isip agi daw siring paandiin bainin nga pamurubuot ngan pamatasan itat kabataan niya na. Kun pwede la isulod ini hintadyaw. Okay, may dahira. Balitaw, ini ba nga mga sense of pagbinalanse sa buhay, But still, pinaka-importante pa din iton buhi, it-aada, nga na papaniguruhan that diri mag-uunhan nga tuhin mga problema unina. Oy, kumusta gihapon? Ito naton dida magparakabuhi. Anon baga mga target setting yan ang mga panahon. Ano iton iyo ginuhuna-hunaan nga kamo baga mag-uunhan dida iton baga mga paniguro. Nga makakatapo hit panginahanglan dida hiton panimalay nga diri liwat na ipupusta maupay nga pag-alin susunod han mga kabataan. Inin aton dida mga magtirinda, an gudti-gudti naton nga mga pagkabuhi dida merkado, or dida mga sidewalk ini nga mga paragprotas, nakahantok liwat kamo yan na nagagi nga inin Christmas season. Sige kay maupilot iton kay baga pwede pagtikangan iton pag-unhan han iyo liwat panginabuhi yan na. Anaton dida mga drivers, labi na aton mga public utility vehicles, ang mga public utility jeepney, kumusta? And deadline nga igin pagawas while many are batting for the extension so far baga. Waray man ako didi nakit-an nga may pareho ito nga pitad didi. May dala na nanawagan in extension, may ada pag-ungara, paghangyo in extension, labot lahat ton mga drivers and operators waray pa man an Korte Suprema maghimo in aksyon nga daini sigun pa man hadton petition nga igin salawad han aton didi jeepney operators and drivers kauluhan regarding hini nga consolidation, yes, and that nasiring man ang mga drivers and operators that they will continue with their protest and their inimpamasada. This we will have to see bagud talaga iton magiging pitadan gobyerno. In the meantime, I was hoping that by this time tatagan na kita han DepEd han ira actual inin statement relative nga han aton naging himangrawon hadi nakalabay nga adlaw. Unfortunately baga an mensahe aton kagabi na siring waray pa daw kuno official statement an DepEd dida ito nga inin stoppage han senior high school program mga state universities and colleges to include ang mga local universities and colleges ang naging papadalagan in local government units. Sigala, kay baga alang man waray mangkitat mahihimo kung sugad nga waray pahira iging papahamtang statement relative to the matter. Importante man laon tadto naton nga masayuran kay nahigawas naman ini. Nahinotis siya naman ini nga reiteration memo han CHED chairperson nga dahan mga SUCs na magtuman hini kay tapos naman ang transition period. Waray na authority ang mga SUCs, LUCs to fund para han senior high school program. Although as we mentioned hadton Tuesday, may ada hini exemptions. Amo unta nga karuyag naton nga maiplastar ini didahan na yana nga higayon. Pero di man nato nito nira pwede mapirit.
Alangman sa ring papugon pero balitaw we will give them that space ha. We just hope nga soonest mamayada kay it does not speak well kun haluyo nga ada na ini di naman la ini kakulop pala di man la ini nga tuig pala 2015 na pala ini tapos may reiteration di dahan na 2020. Oo. So, we'll just leave it at that at this time ano. In the meantime, it aton istoryahan nga di kitahan usahan siring pa most talked about, most visited, most searched nga ahensya baga mga lokal nga hulagway a National Housing Authority. Kay baga naging of course diri makukuha nga ada inihiya nga dako nga naging himangrawon haneneche kay imagine nga it aton giniinrestoryahan even until today ini nga Yolanda Permanent Housing Project lagi hapon. That is 10 years after panyayari Yolanda nga super typhoon pero waray pa makakakumpleto ini nga ahensya astayana. It's not that gimbabasol ta liderato yan ha. So many things have happened and then in fact it ira igin sisiring nga pinakamaupay man naging performance after paglingkod yan han bag-o na nga nagmangulo Mr. Antiñero no hiton NHA kay adaman ito hiya nga naging liderato. I mean statistics and liderato. Sige, amit aton yan pinangumusta naton anon baga having heard kung anon unod era naging eksperyensya nga di kita tidaraon. Ano iton nalalauman ni tao di dahil nga era yan na buhatan. Sige, mahuman la ini nga pahinomdom. An oras naton, alas 5:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Ikang #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato at kaldero Tanggaling for everyday Amo ito kon smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ngan bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Aksyon! Radyo! Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max Protectado pa Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max Protectado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS Lower. Lower pa. Mas pinababa ang presyo kaysa dati. For 75 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Very well. We were given the opportunity sa manager natin ng National Housing Authority kay Sir Constancio Antiñero so that maka-glimpse naman tayo what is in store sa ating agency relative to the core programs of the National Housing Authority. Yes, sir. Opo, yung sinasabi po natin, i-ways forward natin po, sir. Yes, thank you very much, and a pleasant good morning. Thank you also so much for giving us the opportunity to air our mandates, housing programs of the National Housing Authority, specifically in Regional Office number 8.
Now, actually, a way forward ng National Housing Authority due to the fact that the President inaugurated or something like commemorated the November 8th anniversary last year. That's November 8 to be exact, 2023. Ang way forward ng NSA is we are instructed to complete the Yolanda Permanent Housing Program, which we are implementing right now by the end of June, by the end of 2024. Now, we have a very good figure last 2023 when it comes to accomplishments, but I don't have any the exact figures. It's but all so right, far sir. We are on 85 to 90% accomplishment on our target, on top of the Yolanda Permanent Housing programs that we are undertaking. Now, hopefully by 2024, we can have this program completed also out the regions that includes Tacloban City and all the neighboring places yung affected sa Typhoon Yolanda. Oh, that's great. That's great. Magandang at least while we understand that it's long been running, but the continued efforts to kahit papaano tapusin na itong chapter na to has been seen through your leadership. Manager, in fact, mula nang umupo po kayo dito sa region sometime in 2020, there has been a big difference in the continuity, transparency, and in accomplishing the targets, sir. So, pwede po bang can we get a glimpse of how to do this? While you mentioned that you're already at 85 to 90, for barring any kumbaga makakasulay nga dako didahiton na completion, how are we to do this, sir? Okay, actually we have our technical staff who are really monitoring the project's implementation, and we are also fast-tracking the kasi we cannot deny the fact na meron tayong mga developer na non-performing, and it boils down to the termination of the project and then repackaging for awarding to a performing developer. So we are on fast-tracking this. We are expediting, and more or less we are strictly monitoring the implementation so that and so forth yung developers natin ngayon will not be lax, or they will be exerting efforts na they have to complete the projects in compliance doon sa target date of completion para ma-minimize natin yung extension, and at the same time we can deliver it to the beneficiaries the long-awaited housing units that they are dreaming since 2023. Since 2013. Indeed, and just after Yolanda. All right. Yes, sir. Yes. Manager Antiñero, President Marcos said that he is inclined and he is bent on meeting the 5 million housing units that is ginhunahunaan nira nga talagang maa-accomplish during his term. Of these units, kung sa inyo pong pagkakaalam, how much is allocated for the region? Hello? Yes, Hello, ma'am? Yes. Yes, ang tanong ko po manager, because the president has mentioned that he will meet the 5 million housing units na pinapangarap under his administration. So relative to this, ano po ang how is it? Ilan po ba ang allocated for the region as it is? Or meron po ba, nakaalam na po ninyo, naka-allocate for the region sa 5 million housing units that this administration plans to implement? Actually, tama ka ma'am, pero to be exact, that's not 5 million, that's 6 million houses delivered within the term of the president. Now, actually, we have the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, and it is initiated by the Department of Human Settlement and Urban Development, which is the umbrella agency of all the housing sector. Now, I am referring to the National Housing Authority, the Pag-ibig,
the Social Housing Finance Corporation, which are attached to the Department of Human Settlement and Urban Development. Now, on the part of the 6 million, NHA is committed something like 1.3 million to be delivered within the term of the President, and the Regional Office number 8 is part of the 1.2 million that has to be delivered within the term until the President steps down. I see. So 1.3 for the whole NHA unit nationwide? Yes, ma'am. Mhm. Yes, ma'am. So, more or less, any percentage man lang kung ilan ang para sa Region 8? I think, ma'am, that is more or less 15 to 20% of that. Mhm. So, ano na ito? Sa bagay, we still have a long way. How many years to... Yes, ma'am. We have a long ways to go. And it also depends, ma'am, on the budget from the national government. Oh, yeah. Because we are also depending the available budget that has to be poured into the agency for the implementation of the housing program. Exactly. So also the consideration of calamities that could strike, as knowing na talagang dito sa region, sabi nga ng OCD, doorstep tayo ng mga calamities. How would that impact sa program implementation or kahit paano sa plans and programs natin for NHA, sir? Okay. We have several programs for the National Housing Authority. The first and foremost, we have the housing assistance for the calamity victims. This is the Centerpiece program of the agency, wherein NHA will come in to provide a permanent houses to the affected by the calamity. Then we have also the regular programs, the resettlement assistance program to the local government, and then we have also something like a corporate retreats utilizing the NSA to provide home for the homeless, land for the landless, but this is for the formal sector. I see. I understand that. Very well. Oo. Ito from what you have mentioned, din nga mga specific programs, Manager, na-factor in po ba dito ang posibleng impact? Na-factor in po ba dito sa mga programs na ito ang impact ng... Hello? Yes, sir. Yes, ma'am. Can you repeat? Oo. Ang tanong ko kasi, Manager, sa mga sinabi po ninyong program, especially sa ating resettlement at sa calamity na situation, na-factor in na po ba dito yung impact ng climate change? Actually, ma'am, yun nga, we have the Department of Human Settlement and Urban Development, who takes charge for the forecasting the impact of the climate change. Kasi we have the department and we have their section na solely in charge of that program. Kasi in the part of the NHA, we are the production arm. So we will be depending on the output of the DSHOD or the Department of Human Settlement and Urban Development on the comprehensive land use plan or other factors that has to be considered in relation to the implementation of the calamity housing program, which is a typhoon resilient, earthquake resilient, and responsive to the calamities that we are encountering in the future. Opo, naitanong ko yon, Sir Manager, because alam po naman natin that this could delay while there is already the program, specific, may funding na yan for actual implementation kung sakasakaling mangyayari itong calamities or for resettlement purposes. Pero ang tinitignan natin kasi, pag may mangyari ulit, na calamity, it would hamper the completion of the project. Yes, ma'am. That's true. That's why the question is, ito ba, do we have fallback? Do we have plan B so that hindi, kasi nakikita ko, Sir Manager, nung mangyari ang Yolanda, the problem became compounded by the fact na visit ulit tayo ng maraming typhoons, hampering the completion and all other issues relative to the housing unit for resettlement. So having experienced that, I hope that these matters have been emphasized on all your program proposals. But before you answer that, Manager, magbe-break ana ako madali ala.
Life Extension Vitamin D3. I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The #1 vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DYVL Aksyon Radyo Newscast. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Ang mga mag-uruma dito Benguet, in napirit hatag nala in libre han mga carrots kanay farm gate price in ubos pa hin 1 peso ang kada kilo, samtang ang mga local dealers nagbabasol o nagsasala han pagbabaha in smuggled vegetables dida ini nga ira kasugaran nga diin lugi adton ira mga pagpananom dara hini nga kasugaran o kabutangan. Ang La Trinidad Vegetable Trading Post vegetable dealer Lorna Mensin nasaring ang carrots iniginhatag na lang ni ren libre dito in Benguet labi na Baguio City. Ang medium nga small size in igin hatag hin libre ha nagkaiba-iba nga mga barangay siring ni Menzi. Ang ira gad na kimbabasol ini kay gimbahaan man han smuggled carrots. Ang ira didto mga pamaligyaan hinungdan nga nagabay hito didto ang mga consumer. Ha social media, ang mga litratong ang videos nagpapakita nga ang mga mulupyon, mga tourist namumurot inihin mga carrots mahuman nga ang pira ka kilo hini nga utanon inbayaan nala dito Burnham Park, Baguio City. Dere sigurado kumbaga presko pamanggo ini kay ipinamutang man ini hin mga container vans nga nakadala han ligid ang kalsada hasakubhin maihan nga panahon. Ini matuod siring ni Menzi in pangilalan nga angay gumius na iton gobyerno dida hini nga ira kabutangan. Oras alas 5:30. An oras, hatag haiyuhan. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man hin tubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Starbucks wax. Kitang na to the max. Star Wax floor wax manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Pero well, balik kita ngan kadiyanta iton na kabatunan ni Manager Boy Antiñero hiton NHA dida hini nga aton baga igin pahamtang nga pakiana. Yes, Manager. Okay, specifically when it comes to the Yolanda Permanent Housing Program, yung nangyayari sa 2013, the Typhoon Yolanda, and we encountered several typhoons, hindi naman affected yung namin implementation sa program. Unless otherwise lang, meron tayong kunting extension on the contract time extension that has been approved because the site is not workable and it is not pleasant for our developer to undertake construction activities when it comes to this situation. So it is not really affecting the construction activities
the it is only the fact na yung mga houses natin is, ang sinasabi ko is typhoon resilient, and at the same time it can survive as to how many KPS or whatsoever with that, na typhoon resilient talaga yung mga houses natin, because it has already been approved by the DPWH before implementation as part of the assurance na talagang ang mga housing units natin is talagang matibay. Indeed. The question posed was on the implementation. On the point siguro na walang ibang makaka-hamper on the completion. But as regards the structure, it has been well established na ito is resilient, typhoon resilient. So ang tanong kasi natin, if in the process of the implementation, we get to experience these calamities due to the impact of climate change, hindi po ninyo tinitignan na those could be one of the reasons na makaka-delay sa program project implementation? Actually, we have considered that one, not only the typhoon, but other factors like if we have something like an area that has to be considered as non-buildable, we are going to have it the scale. Depende sa but we are considering other factors specifically in the completion of the project. Very well, Lahat very ng well. factors kino-consider natin. Sige, final one or two questions, Manager. You mentioned earlier of the non-performing developers na dapat pinapalitan or immediately hindi na yan isama. So far ito talaga, this is one of the established reasons for the delay or non-completion of the programs. While you mentioned earlier that talagang hindi na yan isasama, you have had the experience how to go about it. Ano ba ang assurance na wala na talagang itong mga non-performing developers that will become part of the completion? I mean the completion of the remaining programs for the Yolanda Permanent Housing and your future housing programs? Actually, ma'am, during the bidding process, we have these developers participating in 9184, award to them, and then lately we discovered na non-performing and developers, but on the part of the National Housing Authority, on the second bidding process or packaging of the project, we don't have any experience right now na yung na-rebid na yung naka-problema kami. It has all the developer completed the project on time. So the rebidding process is our measure to really complete the projects wherein at the very first na encounter natin yung mga non-performing developer. It is now the responsibility of our central bank to ensure na yung participating developer natin is really performing developers, not only on the papers but as well on the performance in other agencies that they are undertaking. Yeah, because I was of the understanding, Manager, that it has been established that talagang isa sa mga reasons for the delay was this non-performing developers. So exactly, ma'am. That's you are the exactly tama. So I was thinking that since kayo naman Hello, ma'am? Yes, oo. Sir, since ang NHA naman ang nag-i-implement ng project, so immediately kayo ang in contact with the developer. Did you have any chance to have some corrections, if that is the term pwedeng gamitin, so that kung sakasakali our winning bidder, yung developer natin would not perform as scheduled, so much so that may pagbabago sa mga processes so that hindi aabot ng mahabang panahon before we come to the realization that dapat ito sila hindi na nga dapat nakakahawak ng project, but since they're the winning bidder, ang gagawin na lang natin immediately palitan. Do we have that kind of changes to ensure the immediate corrective measures kung sakasakali mayroong mga ganitong non-performance on the part of the developer? Okay, ma'am. As far as the National Housing Authority Regional Office is concerned today, we have a constant meeting or a contractors meeting with these developers to remind them
that as far as the implementation is concerned, once that we will have a negative slippage, we will be issuing something like a calibrated warnings for them to be aware na talagang nag-negative na sila. And then on our part, we are instructing the developer to deploy additional resources, manpower, or financial whatsoever para to cover up the negative that has been incurred on the project. So far naman, ma'am, sa ngayon, yung mga awarded projects namin due to rebidding, lahat naman natatapos ng developer with our efforts to constantly remind the developer on the responsibility on the contract. So, we are constantly monitoring and having the supervision para hindi lalala kagaya ng nangyayari noon. So, it's just a matter of coordination, it's just a matter of supervision and monitoring on the part of the contractor implementing the housing project. I see. So far, wala tayong binago sa processes natin relative to the performance of developers. So far, wala ma'am dahil our developer is now performing. Sa ngayon. You mentioned about a negative slippage. At what percentage po ito that you will consider this as more or less a delay on the timetable? Okay, we have the issuances of calibrated warnings for 5 negative, 10 negative, and 50 negative. Once they reach the negative 15, that is subject to termination. So, at the very start, at 5 pa lang, nire-remind na namin sila to cope up or to overcome the negative slippage na hindi natin papaabuti ng 15. I think that is one very good measure so that hindi na umabot sa mas malaking problema. Thank you for this assurances. I have one final question, Sir Boy. Dito po sa Tacloban, there are properties of NHA. Like I don't know if this statement is correct. The one that is situated in Kaibaan area. Sa NHA, itong property nito, I was informed, during a meeting at the RDC, there was a plan to build a housing project dyan. Ito bang nasa tapat ng itong tindahan dito sa Primark? Are you familiar with that, sir? Actually, as per record, that is the property of NHA, and then we are proposing that one for a joint venture with a private developer, but then we are on the process of conceptualization. So until this time, conceptualization, so no specific timetables on the project, on the proposal? Yes, ma'am. Kasi we are just proposing it to management, and then management to have it advertised for a certain interested partner under the PPP, yung partner, private-public partnership program, and then infusing funds on the part of NHA, wherein NHA, ang i-infuse lang namin is yung cost of land lang, and then have the developer build something like a housing project, a low-rise building, and then it is ang beneficiaries natin is yung mga local and national government employees. This is for the formal sector. Pero so far, at this point in time, ano pa lang tayo? Yes, ma'am. Exploratory with... yes, ma'am. Any timetable for this year, 2024, anong posibilidad that more or less we could have drawn up the proposal? Actually, ma'am, in our 2024 work program and budget, we only included that one as a forward planning, meaning to say it can be hatched within the year or possible next year. Very well then, thank you so much for the time. Thank you very much. So amad ang pagpahamtang ni Manager Constancio Antiñero hiton National Housing Authority din Region 8. Kung nakapamati ka mohan na interview kanina na aga ni Jimmy angay-angay, at least naka-relocate na hira. Di na hira may main office na hira di government center, and congratulations ito dida kan Manager Antiñero nga nahikay niya ito hiya nga baga pagkumpleto han kinahanglanon para liwat baga nakakabuylo an ira buhatan. So ada ito. I stand corrected. Akong kasi nanonomdaman like 5 million ini nga housing units nga ginhuhuna-hunaan itong administrasyon. I was verily corrected that it is 6 million
gin-emphasize ko iton kaya hito dida nga numbers nga kamilyon-milyon nga mga panimalay pipirat baga mahi papahunob hito nganhi ha Region 8 ha. Ito hiya nga number of millions in housing units it can magiging responsibilidad hito National Housing Authority is at 1.3 million. Nadalagan din Region 8 may adahin ni 15 to 20% nga number amo iton may papahunob ngan ni ha region as per hanaton dida pag-istorya. Anyway, I still have a few minutes remaining. Magpapahinumduman na ko madali ala. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Usa ni ka radio ad mahitungod sa radio ads. Sa radyo, aron makahalin pwedeng mukanta la 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 la. Magpakatawa. Ang di pwede mangilad. For example, ang produkto nako kinakusgan promise. Kung walay proof, superiority claim na. Sumala sa Ad Standards Council, importanteng mabalaan sa consumers ang tinuod. Tinuod ba na? Iagi sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Aksyon! Radyo! Lower! Lower pa! Mas pinababa ang presyo kaysa dati. 475 pesos SRP na lang per 35 grams sachet ang linis at bango ng Champion Super Clean. Ibinabalik na handi YVL Aksyon Radyo ang aton siday portion. Aadian sa dang nga mga suklaman. Pwede maging sentro ang istoryahon an anuman nga punto nga nakakaapekto ha kinabuhi ang tao, malokal man o nasyonal. Kinahanglan upat la ka stanza, ngan may ada upat man ka linya ang kada stanza. Nakasurat ang ngaran nga address ang taghimo, pwede ini sinuratin kamutla, ngan pinakamaupay kung encoded para klaro. Ipadara ha email address san Aksyon Radyo ha dyvl_tacloban@yahoo.com. Puro ini small letters. Kundi man ha amon address nga dyvl Aksyon Radyo Barangay Campitic Palo Latest 6501. Pwede liwat, igbilin didtuhan amon dating opisina ha may Real Street han Tacloban. Didto itong tindahanay haligi din aton building ha Magsaysay Boulevard ipinaagi kan Jolito Adona. May dagko nga papremyo naguhulat para na aton weekly and grand prize winners han aton siday portion. Ang monthly winner may ada 200 pesos samtang ha aton grand prizes 1,000 pesos. Ang third prize 1,500 naman na second prize ngan 2,000 pesos nga malagatak para han aton grand prize winner labot la han DYVL t-shirts ngan mugs. An aton mga finalist makarawat hin 500 pesos nga consolation prize. Ipadara na ito nga iyo mga siday. Mamumulat ang iyo numero 1 Aksyon Radyo. Nubalik kita, didahin nga pagkihampang ha iyo kaupod han pag-erestorya naton iton NHA ganiton ira mga programa. Ano, nga iging papatuman for this year and the years to come. Ako, baga diri nala ako ito, nag-ininsisteron ito nga mga nangyari na. Anakon point, if you notice anakon mga questions, anhon nga maayad itong kabutangan nga diri mahalawig it panahon nga makukumpleto iton mga proyekto. Gingkita ko ang tanan nga makaurulang ang panahon. Kaya mo ito permi it pasangil
nag-inuran or kung ano, so di rin makakatrabaho, takay with the impact of climate change. Iton masirak, nagiinuran. It mauran, nagiinuran. So, ano man, may ada kamo hito, mga kaangayan nga panagana. It seems nga, anyway, binati man kamuhang kabatunan. Hini ni Manager Anteñero. An issue, mga non-performing nga mga developers. Awaray naman kuno hira na himo, awaray naman hira na encounter. Hanya na nga tikang hiya kuno lumingkod, waray naman kuno hira na encounter. So waray ni raging kita nga kinahanglanon nga bag-ohon didan ira guidelines, bahin hiniya na nga mga patrabaho, including it ira magiging mga project proposals hati daraon. Anyway, nabalik lahira, na-refer lahira iton existing kay iton reglamento, ada man, ha? May ada kuno ni raig papadangat nga notice kung iton negative slippage o mabot nahin 5%. Kung mag-double digit na, amo na kuno ito, naabot na iton time nga na-notify para ondang na iton nga ira dida pagkapot iton proyekto kay para di rin na humilawig pa iton problema unina. I was expecting na may ada kita sabagay aada man ito reglamento kung naabot ini kadako ito ni mo negative slippage, may dahito corresponding nga mga penalidad. Kung naabot na iton panahon nga diri pa nimo nahuhuman iton imo trabaho, tapos waray ka pagpahamtang iton imo dida sitwasyon, hakada adlaw nga nalabay, may multa kahito nga gimbabayaran. Amo ito aton unta gin pipinamulat dida iton aton mga sugadini nga mga ahensya, no, DPWH, iton nga mga pagpahigayon nit mga proyekto kay kitaan na gudla, ha, ma-veer away la ako maguti ay an airport project didi Hatakloban. Ano nangyari? 36% ang negative slippage. Ha? Imbis nga pababay doon ang kontraktor, kay lapos naman ang panahon, gahin naman ang kwarta, kaya nga ang agi tubtubla dida. Imbis nga magiging responsable ang mga ahensya nga concerned, what did they do? Ginregaluhan pa ang kontraktor. Kay ano ang ira ginhimo? Imbis nga inihiya nga proyekto, kumbaga ini, ang gindag-anan bid 1 to 10. 1 to 10 ang gindag-anan bid. Inabot na ang panahon, dapat kumpleto na ito nga 1 to 10, pero hindi, may negative slippage of 36%. Ano ang ira problem solving nga output? Hini, ito nga mga project nga waray pakatapos, kuhaon ta, ikadtuta, han second phase, hini nga proyekto hit airport. No? Sige, amo ito. So, pagkuha ito nga mga proyekto nga ininwaray ka ngadtui, wow, perfect na. Waray na negative slippage. Right, magaling. Dila lugaring an issue. Ginkuha ito nga mga project bisan kung daan itiya kapartihang programa. In other words, may budget para hito. Yet, han pagkuhaahan project, ikakadto phase 2, waray kuhaa. Waray an budget nga nakaalutaga para hito nga mga particulars hini nga project. Di ba? Namunasiring ako, nga ginregaluhan pa. No? Kay nagbid ka, nakadaog kahan bid for this specs and for this amount. Now, igunan panahon, lumapos na nga nihan panahon nga dapat nakukumpleto nimo ang proyekto, waray mo makumpleto. Under the law, ano't imo mga responsibilidad dito? Waray ka man, baga mag-comply han mga basic nga requirements relative in extension. So, anon man? Di ba? Iton by operation of law, set in ito hiya nga mga sistema. Multa, kung amo man, ikikilala inihiya nga developer or contractor, certain nga equivalent nga dahito nga klaseng performance. Hindi itaton solusyon para naton on target pa rin tayo within this date, kuhaon ta ini nga mga proyekto ikadtutahit second phase. Brilliant. Adipite most brilliant. Ang pondo ginggastola parahan original nga proyekto. Bisan kon ang ibang nga mga patrabaho ginkuha dida.
You see what I mean? Going back nga dito na aton istorya, I'm not saying nga amo gyap init sitwasyon di NHA. In fact, an akon man baga karuyag nga masantupan, dida nga adi naka-experience man kita. Han mga kontraktor nga diri mga toltol, di ba? Mga kontraktor nga labot la han waray ma-meet an panahon, mga kontraktor nga inin ano pa iton ang term han diri toltol. Yes, substandard ang patrabaho. Diin ini na pamatud-an nga mga substandard. May congressional inquiry on the matter. Pinanmatud-an, ginpanluwas mismo kung ano ito hiya. Nga mga linurong didan patrabaho. Hirahino ini nga mga kontraktor. Adton baga nakada ito. Remember ang congressional inquiry di diha Samar? Remember ang ginbuhat nga investigasyon dito Ormoc? As in, ginduduso ni dati Mayor Richard Gomez ang bungbong di dahil nga balay parahan na relocation nga nag-uuyong-uyong, sementado ito, ha? Diba? Ito. Oo, what I was expecting na from that experience, from those established situations, magkakamay da kita hin mga corrective measures. Ayaw nala iton, kundi rin nira talaga gusto pangihaan iton nga mga tao. Akon na lang ba na sana didahin niya na nga ensuing nga mga plans and programs, project implementation, igimpapahiluna ang mga corrective measures. Di ba? Nga diri na angay nga mautro pa insugad nga pag-abuso hit pondo hit gobyerno. Pero anyway, nasa ring manager Antiñero nga since and time nga magkaputiya hito dida baga waray naman hira eksperyensya hinmaraot dida han ira mga developer. Pero kay maaraman kita nga manager Antiñero or anyone else for that matter dida nga kalibutan diri permanente nga aada hito nga posisyon. Diri permanente nga mabubuhi dinini nga kalibutan, di ba? So, kahit papano naman lang, an aton dida ginlalauman that the corrective measures as per experience in napahiluna. Bahala na la itong diri gamiton. Sunod nga mga na mga magdudumara han buhatan. But for as long as inihiya nga situation has been experienced, proven to be such nga aadi taton mga corrective measures. Kung iton iba, makita iton, banging kakadtuon it nira. Ibaliwat kung puro lahira magpapakabuta bungol regarding hindi nga baga mga questionable nga aspeto, then karimalasan naton. Pero importante, may ada na napahiluna nga mga reglamento o proseso. Kay baman, kung gimbuhat manggod iton, di man kinahanglan nga yanala hiya. Mapapapanmaton. Pwede man, sunod nga mga higayon, mapanginanuan ito. And then, anyone who is answerable should be made to answer. So sige, I'll just give it na just accept the fact that we have a good person in our manager now that's seeing to it that all the protocols are met, and should there be any deviation thereof, may ada hira immediate nga ginihimo as per regulations. Negative slippage of 5%, gino-notify, and then successively kung di lagi hapon nagsusunod lahirahit current nga mga inin reglamento. Well, hopefully nga ada it sugad bahini nga tinuuray nga mahita papahiluna may papa-implement ini nga mga programa or mga proyekto kay siring ko pa even han pagtikang pala naton di RDC amo ito permian ako niging mamabudlay kay nga itpipira nga mga opisyales, okay man laira. Nga diri na ni-implement ini nga mga proyekto. There was even a loan from the Korean government para nga niha aton. Peradto hiya ka milyon para yung particular nga proyekto. Budong kala, naglaps na ang panahon para i-implement ang project. Waray nga ni bispinit nga kalibutan kita din ni. The same was presented as an update dito Haneda. Kaya syempre, Korean government man ito. And to think gimbinayaran ang interest ito. Pero bispinit nga raisang waray hiton na ipahiluna din hiha region. Amutat sinisering ba na didik na kakaintindi kay nga may ada mga opisyales at gobyerno that chooses to close their eyes, turn the blind eye, or mabungol hito nga kamatuuran nga ada hiran natuinan para manginano hito.
Asya nga ni nga, kun it mga gobyerno, mga ahensyahing gobyerno, rather, may dahito nga mga proyekto, kinahanglan kita nga mga mulopyo, magin mabinantayon hito. How can we do that? Sayuron ta kung ano good man ini nga mga proyekto. Ano, pangaruon ta didahini nga aton mga natuinan, ultimo down to the barangay, kay para maaram hira nga may ada nanginginano hini. No? Ano ba, 5% palat slippage, nakakasayod na kita. No? Diri kita kay ginsisinumatan na lang nga 36% ang slippage pero ginaagi man ining problem solving session, waray na slippage, perfect, good na. Yet, ang bugos nga horror dadahito is iginlipod han publiko. Di ba? Anyway, sige. Ako, siring ko pa. Ang basic premise ko is, pasalamat kita that right now, it liderato dida is so conscientious enough nga ginsisiguro gud nira pagtuman hit na mga reglamento in saying tikang ya lumingkod dida baga waray naman nira na eksperyensyahan nga sugad. Sana, tuloy-tuloy, it pareho hito nga klase hin program or project implementation dirila dida NHA batit iba pa nga ahensya hiton na gobyerno. I pray, and we should pray. Salamat ang oras, tubtuban sunod nga higayon. Kita magkahampang, ako'y Louie Quebec. Maupay nga gabi, hayo nga tanan. Iyo hinbatian ang programa Hiruhimangraw La. Ang taramdan parahan iyo hay nga kakurulpon panungdong bulik kay ni Sangkay. Salit tugtubiton sunod nga higayon hiton aton programa. Pagkirita kita din ha Hiruhimangraw La.